وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القائل: تركتكم على المحجة البيضاء طاهرة نقية لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. اليوم يا إخوتي سنتحدث عن الأضاحي لأن العيد قريب. Aujourd'hui, on va parler des bêtes qu'on pourra sacrifier pour l'Eid, les bêtes de Shektel. C'est pas n'importe quelle bête qu'on peut sacrifier. اليوم سنتحدث عن الأضاحي وسنتحدث عن شروط الأضاحي. لا نضحي بكل حيوان، لا، هناك حيوانات معينة، بهائم معينة نضحي بها والأخرى لا. إذن هناك شروط للأضحية. الشرط الأول: لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني لو ضحينا خارج بهيمة الأنعام لا يجوز. ما هي بهيمة الأنعام التي هي؟ يعني إذن الضحية أو الأضحية لا بد أن تكون الأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. هذا هو الشرط الأول. ما المراد ببهيمة الأنعام؟ المراد بها ثلاثة أشياء: الإبل يعني الجمال، والبقر، والغنم يعني الخروف، الغنم، هذه الأشياء. هذه هي بهيمة. لا بد يكون واحد من الثلاثة. بهيمة الأنعام يراد بها ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. إذا لا يجوز الأضحية خارج هذه الثلاثة. لا يجوز الأضحية خارج هذه الثلاث. يأتي واحد ويقول لي: ذبحت فرسا. الفرس نعم حصان، لا يؤكل عند المالكية ولكن يؤكل، يعني في أحاديث يعني كان يؤكل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا واحد عندما يذبح فرس نقول نذبح فرس، نقول له هذا لا يدخل في بهيمة الأنعام، لأن لابد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ثلاثة. لماذا؟ لقوله تعالى: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليذكر اسم الله
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني خصص بهيمة الأنعام. إذن هذا الشرط الأول. تريد تذبح تقوم بأضحية، ابحث إما إبل وإما بقر وإما غنم، ولا تبحث عن رابع. هذا واحد. ثانيا، ليس كل إبل تذبح، وليس كل بقرة تذبح تقدم، وليس كل الغنم يقدم. أيضا فيه شرط السن، لابد أن تبلغ السن الشرعية. ما هي السن الشرعية؟ الإبل لابد التي تريد ذبحها، وأنتم تعرفون الإبل والبقر ل7 أشخاص، يعني ممكن يشترك 7 في الإبل، البقر يشترك 7، ولكن ليس كل إبل أو كل جمل أو كل ناقة تذبح، لا، بل لا بد أن تبلغ 5 سنين، 5 سنوات. من جاءني بجمل يبلغ 3 أو 4 سنوات ثم ذبحه، هذا لا يجزي، لا بد أن يكون 5 سنوات. إذن الإبل لا بد أن تكون تبلغ 5 سنوات. لا تقل لي لا نحن هنا نطعم الإبل كثيرا، فإبل 3 سنوات كبيرة وسمينة أسمن من إبل 5 سنوات لا، ما في هذا، ما أحد قال لك كذا، لا، مهما كانت سمينة 5 سنوات 5 سنوات انتهى. والبقر ما بلغ 2 البقر 2. لا تقول لي لا والله عندنا فوق هنا سمين أسمن من البقرة في البلد. بعض الناس يقولون هنا البقر تأكل يعني انفو دينون بلي جرو أسمن من يعني بقرة 2. نقول له لا يجزي مهما كان كبرها، مهما كان عظمها، إن لم تبلغ 2 إذا ضحيت بها فباطل، فالضحية غير مقبولة. لا بد من 2، لا بد من 2. الإبل 5 سنوات، البقر أقل شيء 2. الغنم les moutons les veaux ما بلغ 1 الغنم 1 إن لم تجد 1 من الضأن، لم تجد 1 في حالة عدم وجود 1 يجوز 6 أشهر يعني. هذا استثناء في هذا. لم تجد مثلا كان ضأنا ولم تجد الأخرى فيجوز يعني، إن لم تجد، بشرط أن لا تجد. بحثت عن الغنم فوجدت لم تجد ما عمرها 1 وجدت أقل من 1 8 أشهر إلى 6 أشهر، يعني ليس أقل من 6 أشهر، هذه ممكن تأخذها. أما دون هذا لا يجوز أبدا. وهذا أيضا في حال الحاجة، في يعني بشرط أن لا تجد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. هذا من ناحية السن الشرعية. وفيها 4 لا تجوز فيها الأضاحي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، واحدة عوراء بين يعني خلاص عينها غارت، معروفة أنها بين واضح، هذه العوراء البين عورها لا يجوز. والمريضة البين مرضها، المريضة جدا بسبب هذا المرض لا تستطيع أن تفعل ما تفعله البهائم عادة، هذه أيضا نعم لا يجوز. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، عرجاء تعرج كبوات واضح، والكثير التي لا تنقي، يعني إبل ضعيفة من شدة ضعفها ليس لها مخ في داخل العظام. المخ الذي في العظام إذا وجد معناته البهيمة تسمن، إن ما وجد معناه ضعيفة جدا حتى ما عندها مخ في داخل العظام، هذه هي الكثيرة التي لا تنقي. يعني غالبا الناس لا يحب.
إذن في هذه الحالة لا يجوز الأضحية بهذه يعني الأربعة كما جاء في الحديث. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعد عنا هذا الوباء وباء كورونا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء وينزل الشفاء. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Dans cette khutba, on va parler des bêtes sacrifiées. Voilà. La fête approche. Bientôt, il y aura la grande fête des sacrifices, Eid al-Adha. Donc, tout le monde pense maintenant au sacrifice. C'est le moment. Et toujours, on pose beaucoup de questions. C'est pour cela que c'est important. On va aborder certaines choses dans cette khutba pour montrer d'abord les conditions des bêtes sacrifiées pour l'Eid. Déjà, parmi les conditions, il faut que cette bête soit parmi la bête de cheptel. Il faut que ça soit parmi la bête de cheptel. Si vous prenez un animal en dehors des bêtes de cheptel, il faut savoir que votre sacrifice n'est pas accepté. Que veut dire une bête de cheptel? Ou bien la bête de cheptel? La bête de cheptel contient trois choses: les chameaux, les vaches et les moutons. Trois. Quand on dit mouton, brebis, tout, donc, chèvres, tout ça, ça rentre. Donc trois choses: soit chameau, soit vache, soit mouton. Trois. Celui qui va sacrifier un cheval, chez les Malikites, on ne mange pas les chevals, mais il y a des hadiths que dans le temps du prophète, ça mange les chevals. Quelqu'un qui dit, ah oui, voilà, je vais sacrifier un cheval, on va lui dire non. Pourquoi? Est-ce que c'est haram à manger la chair des chevaux? Non, c'est pas haram, il y a hadith. Donc pourquoi je ne peux pas sacrifier? On va lui dire, il faut que ça soit parmi la bête de cheptel. La bête de cheptel contient trois choses: les chameaux, vaches, moutons. Il faut que ça soit dans ces trois catégories. Il ne faut pas chercher ailleurs en dehors de ces trois. C'est ça qu'on dit. Donc la première condition, il faut que ça soit une bête de cheptel. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Traduction du sens: afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici a précisé la bête de cheptel. Donc ça, c'est la première condition. Donc si vous cherchez quelque chose, il faut que ça soit une chamelle ou vache ou mouton. Les chameaux et les vaches, c'est pour 7 personnes.
Une vache, on peut cotiser à 7 pour égorger une seule vache et après partager la viande. Donc il faut voir, quand 7 personnes qui cotisent, qui achètent une seule vache et l'égorgent, ça suffit. Donc une vache suffira pour 7 personnes. Un chameau suffit aussi pour 7 personnes. Pas 8. Hein. Si vous cotisez 8, il n'y aura même pas de sacrifice, même pour les 7. Tout le monde sort à côté. 8 personnes, 9 personnes, il égorge une seule. Il pense que c'est partagé, c'est 0. Il n'y aura rien. C'est 0. Il faut minimum 7. Moins que 7, vous allez avoir, par exemple, 2 personnes qui égorgent une vache. Chacun d'eux, c'est comme, on dirait qu'il a égorgé 3 moutons et demi. Ouais, c'est compté comme ça. Une seule personne qui égorge une vache, c'est compté comme il a égorgé 7 moutons. Lui sert Allah Gazi, Allah Barik fi, Allah Qabbal. Ça peut être, quand on dit 7, ça ne veut pas dire qu'une personne ne pourra pas faire. Une personne peut le faire. Il aura la part de 7 personnes. C'est comme il a égorgé 7 moutons. Donc, mais les moutons, c'est pour une seule personne et sa famille. Ils ont le même ménage. Lui, ses enfants qui vivent. Même s'ils sont 20, s'il égorge un mouton, c'est pour l'homme et sa famille. Tout le monde. Mais ça ne va pas dire que si la personne a le moyen, sa femme a le moyen, des choses ils peuvent faire plus, c'est bien. C'est pas interdit que si on a chacun de la famille qui a l'argent, il veut faire aussi, c'est bon. Mais un mouton est suffisant pour l'homme et sa famille. Donc, première, on a dit il faut que ça soit une bête de cheptel, chameau, vache ou mouton. Deuxième condition, il faut avoir l'âge légal. Ce n'est pas n'importe quel âge. Il y a l'âge légal. Même les chameaux, les vaches ou les moutons, il y a un âge. Il faut faire très attention à ça. Pour les chameaux, il faut minimum 5 ans. 5 ans. Moins que 5 ans n'est pas accepté. Si tu l'égorges, tu n'as rien fait. Tu n'as pas sacrifié. Ça peut être sadaqa fi sabilillah comme ça, mais pas udhiya. 5 ans. Il ne faut pas me dire non, les chameaux de France ou les vaches de France, ils sont trop gros. Pour l'extérieur, ils sont maigres parce qu'ils ne mangent pas beaucoup ici, ils mangent beaucoup, donc c'est gros. 2 ans même c'est gros, 3 ans c'est gros. Les chameaux, donc est-ce qu'on peut égorger? Ce n'est pas une question de gros ou de... Ce n'est pas une question de gros. Même si c'est une seule vache en France vaut l'espace ici d'une mosquée. Il faut l'âge. Pas parce que c'est gros ou pas gros. Chameau, 5 ans. Vache, 2 ans. Il ne faut pas me dire, oui, il y a un veau d'1 an en France ici, c'est trop grand. C'est plus qu'un taureau au Mali, au Sénégal, ou au Maroc, ou des choses, ou en Algérie, ou d'autres pays, Tunisie, ou. On va te dire, ce n'est pas une question de gros ou une question de petit, c'est une question d'âge tout court. Une question d'âge tout court. Donc, les vaches, pas moins de... Il dit ici, oui, une vache de 2 ans, on ne peut pas manger la viande, c'est difficile, donc il faut un veau parce que les gens aiment. Les gens, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Si tu ne trouves pas 2 ans, ou bien 2 ans ne convient pas, il faut aller vers le mouton. Si tu aimes la chair de veau, même si faites des sacrifices, vous pouvez vous regrouper pour acheter et partager et mettre dans les congélateurs et chacun mange. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on parle de dîner.
Quand on parle de dînes, il n'y a pas beaucoup d'explications. 5 ans pour les chameaux. Et vous pensez que tous les chameaux dans le temps du professeur sont étaient maigres, il y a des gros aussi. Vaches 2 ans, moutons, chèvres, moutons, brebis, il faut 1 an minimum. Mais, pour les moutons, si on n'arrive pas à avoir 1 an, on a cherché, on n'a pas eu 1 an, dans ce cadre-là, on peut égorger un mouton de 6 mois. On peut, 6 mois. Mais après avoir cherché, c'est pas que voilà 1 an, voilà 6 mois, tu choisis 6, c'est très facile, tu choisis 6 mois, c'est pas comme ça. Quand on ne trouve pas, لا تذبحوا إلا مسنة إلا ليعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. Sauf si tu n'as pas trouvé. C'est difficile de chercher des moutons pour 1 an, tu n'as pas trouvé, 6 mois, puis ça, comment ça s'appelle? Prendre la place. Mais vache, 2 ans, tout court. Chameau, 5 ans, tout court, et voilà. C'est comme ça. Maintenant, souvent, on peut avoir un chameau de 5 ans, on peut avoir une vache de 2 ans, on peut avoir un mouton d'1 an, mais qui a des défauts. Donc il faut faire très attention à 4 défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les cheptels qu'on ne pourra pas sacrifier. Elle a dit, elles sont au nombre de 4. Celles qui boitent clairement. Voilà, on voit clairement qu'elles boitent. Ça, il ne faut pas la sacrifier. Celle qui boite clairement. Deuxième, celle qui est manifestement borgne. Un seul et. Manifestement, clairement, tout le monde voit que c'est borgne. Donc on voit ça. Celle-là, il faut l'éviter aussi. Celle dont la maladie est évidente, qui est très malade, voilà, avec cette maladie, tu sais qu'elle ne pourra pas faire ce que les bêtes font d'habitude. Parce qu'il y a certaines maladies qui jouent sur la chair même des animaux. Donc dans ces cadres-là, on ne peut pas la sacrifier. Et celle qui traîne une débilité qui la rend indésirable. Elle est tellement maigre, faible, elle n'a même pas de moelle dans les os. Et quand un animal n'a pas de moelle dans les os, ça montre que cet animal ne grossit pas et cet animal est très faible. Donc dans ce cadre-là, on ne peut pas sacrifier ces 4-là. Donc nad'u Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala yu'inana. Ouais, ça c'est pour les sacrifices. Celui qui peut faire ces sacrifices ici, c'est bon, il faut les faire pour voir, pour assister, pour égorger, pour assister, même si c'est quelqu'un d'autre qui l'égorge, comme ça, comment ça s'appelle, les restrictions de l'autorité et tout. En dehors de cela aussi, il ne faut pas oublier le pauvre aussi. Il ne faut pas oublier les pauvres, on a des habitudes d'aider les pauvres. Il y a des gens qui sacrifient même ici, mais ils participent dans l'aide des pauvres, parce qu'il y a des gens qui sont plus pauvres et ils ont besoin d'être heureux dans les jours de la fête. Et voilà, aujourd'hui, 6 ans ou 7 ans, on continue à aider ces gens, et chaque fête, avant la fête, le téléphone ne cesse à sonner. Donc vous participez à essuyer les larmes de beaucoup de familles. Vous apportez la joie au visage de beaucoup de gens à l'extérieur qui souffrent,
Parce que nous, si nous faisons cela, c'est dans les lieux là où les gens ils ont très besoin. C'est là-bas qu'on a l'habitude de le faire. Donc il ne faut pas laisser cette bonne habitude que vous avez commencé. Il y a une cagnotte pour ça. La personne choisit. Soit il choisit un mouton à 110 €. Certainement, il y a les frais d'envoi inclus. Il y a les frais d'envoi 110 € pour un mouton ou 70 € pour 7 personnes pour une vache. C'est comme une procuration. Si vous donnez, on égorge ces choses à votre nom vous-même. Donc, l'udhiya c'est pour vous et la viande c'est sadaqa pour les pauvres. Donc, il y a une cagnotte qui a été faite pour ça. Celui qui veut payer par la cagnotte, il peut payer. Et aussi, ici, ils ont fait des enveloppes aujourd'hui. L'enveloppe est là. Quelqu'un peut prendre l'enveloppe et voilà, quand il est prêt, il vient de les déposer. Donc, ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا وكل من تصدقوا للمسجد ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقهم. Un frère qui a donné 50 €, il y a des gens qui donnent sans parler. ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسترنا جميعا وأن يوفقنا وأن يعيننا وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقوم إلى صلاتكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.